बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। इस पर भी बहस हो रही है। बाज़ लोग कह रहे हैं ये नाअहल ही नहीं है, इमरान खान साहब सिर्फ डी सीट हुए हैं और इसकी तौजीह पेश की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आने वाले इस फैसले के बाद, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की टोन थी उससे पता चल रहा था, हमें वाइब्स आ रही थी। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतज़ामात किए हैं वो इंतज़ामात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है। और फिर जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, जो नज़र आ रहा था, वो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है। और ये 4 अरकान ने सुनाया है फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा 3 सूबों के मेंबर पंजाब जो हैं वो फैसला सुनाते वक्त मौजूद नहीं थे। अब बाज़ लोग इसको 5-0 का फैसला कह रहे हैं, बाज़ लोग इसको 4-0 का फैसला कह रहे हैं। पहले फैसला क्या है इसकी बात बताऊंगा, लेकिन साथ में आपको बताऊं कि लोगों ने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले लॉन्ग मार्च करके दिखा दिया है। पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपना फैसला सुनाया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान के लोगों का ये फैसला क्या है इसकी भी बात करेंगे। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। वो बयान आज आया, इमरान खान साहब के फैसले के साथ ही आया। जियो न्यूज़ पर एक ही वक्त में दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई। और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में जो लिखी हुई थी, जो जुमला पढ़कर बताया गया और जो जुमला रिपोर्ट हो रहा है, उस जुमले में एक लफ्ज़ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं इसको। वो लफ्ज़ है अब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बयान रिपोर्ट किया जा रहा है कि अब फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं, 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा। जनरल बाजवा साहब ने ये बात भी की है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले फैसला क्या है इसकी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस का फैसला सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में ये फैसला सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हमारी राय है कि इमरान खान नाअहल हैं और इमरान खान अब रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे, उनकी नशिस्त खाली करार दी जाती है। जो आइन का आर्टिकल है 63, उसका P1 क्लॉज, उसके तहत इमरान खान साहब की नाअहली का ये फैसला आया है। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला भी कर लिया। अब ये 2 चीज़ें हैं, एक डी सीट किया गया है, फौजदारी कार्रवाई का फैसला किया गया है। जो सूरत हाल थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर, मलिका बुखारी हों, शीरी मज़ारी साहिबा हों, फवाद चौधरी साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इनके अलावा एजाज चौधरी साहब हों, दीगर रहनुमा हों, ये जब पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था। असद उमर साहब गेट फलांग कर अंदर गए, फवाद चौधरी साहब बड़ी मुश्किल से अंदर गए, शहबाज गिल साहब, एजाज चौधरी साहब ऊपर चढ़े गेट पर, उनको रोका गया। शीरी मज़ारी साहिबा को, ख़वातीन को भी तंग किया गया। तो इनकी टोन बता रही थी कि फ़ैसला क्या आ रहा है। हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे फैसला क्या आ रहा है, फैसला वही आया। फैसले के बाद क्या हुआ ये सबसे ज़्यादा अहम है। फैसला तो 63(1)P के तहत है, तो इसमें डी सीट किया गया। इमरान खान साहब जिस नशिस्त पर हलफ उठाया है उस नशिस्त पर डी सीट कर दिए गए। इमरान खान साहब ने अभी जो सीटें जीती हैं उनमें से एक सीट पर हलफ उठाएं, हलफ उठा के इस्तीफ़ा दें। इमरान खान साहब दोबारा मेंबर हैं, फिर इस्तीफ़ा दे देंगे। 6 सीट, ये जो सीटें जीती हैं ये खाली हो जाएंगी 6 की 6। ये इमरान खान साहब बड़े आराम से कर सकते हैं, ये माहिरीन कानून का कहना है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल इस टर्म के लिए, तो ये टर्म भी जो है वो साल से कम का अब बाकी है। ये इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आने के बाद लोगों ने जो फैसला सुनाया वो सबसे ज़्यादा अहम है। अब आप देखिए कि रावलपिंडी में लोग बाहर निकले, जो फैज़ाबाद का मकाम है, यहाँ पहुँचे और यहाँ पर टायर जलाए, मुजाहिरा किया, सड़कों पर आ गए, नारे लगाए। लोगों ने बता दिया कि यह फैसला हमें मंजूर नहीं है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। बाराकहू था, फैज़ाबाद था, दीगर मकामात थे, यहाँ पर लोग निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, करक में, डेरा इस्माइल खान में, सवाबी में, मर्दान में, चारसद्दा में, मुख्तलिफ मकामात पर लोग निकले हैं
اور بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مختلف شہر اس وقت رکھ رہا ہوں۔ حیدرآباد، یہاں پر بھی لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ساہیوال، پنجاب، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ نکلے ہیں، ٹائر جلائے ہیں، پرچم لے کر نکلے پاکستان تحریک انصاف کے، سڑکیں بلاک کر دی، نعرے لگائے اور اپنا فیصلہ سنایا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ شیخو پورہ، لوگ دھرنا دے کر بیٹھ گئے سڑک پر اور انہوں نے کہا یہ ہمیں فیصلہ کسی صورت منظور نہیں ہے۔ ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا، یہاں پر شارع ریشم کو لوگوں نے بند کر دیا، مظاہرہ کیا، نعرے لگائے اور بتا دیا فیصلہ نامنظور۔ سیالکوٹ میں لوگ نکلے علامہ اقبال کے شہر میں اور لوگوں نے بتا دیا خواجہ آصف کے شہر میں کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اسلام آباد، وفاقی دارالحکومت، جگہ جگہ لوگ نکلے، G13 جو ٹریک ہے میٹرو کا، وہاں پر اس کے ساتھ ٹائر جلا کر بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ فیض آباد پر لوگوں نے مظاہرہ کیا اور بتایا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ بارہ کہو پر بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہو گئے اور انہوں نے سڑک بند کر دی، بتا دیا کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد دیگر شہروں کی اگر بات کریں، پنجاب کے منڈی بہاؤدین، یہاں پر لوگ نکلے، ٹائر جلائے۔ گجرات میں GT روڈ کو لوگوں نے بند کر دیا۔ اوکاڑا بائی پاس، یہاں پر لوگ آئے، مظاہرہ کیا، اس کو بند کر دیا۔ مختلف مقامات پر لوگوں نے یہ صورتحال پیدا کی، یہاں کراچی میں 1 سے زائد مقامات پر، لاہور میں 1 سے زائد مقامات پر، ٹھوکر پر، بھٹا چوک پر، جیل روڈ پر، مختلف علاقوں میں مظاہرہ کیا گیا ہے۔ عزیز بھٹی ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، راوی ٹاؤن، سمن آباد ٹاؤن، تو یہ لاہور کے علاقے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے اور یہ صورتحال ہر جگہ ہمیں نظر آئی ہے۔ لوگوں نے نکل کر خود اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ سنا بنی گالہ میں۔ عمران خان صاحب سے پھر وہ لوگ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان آئے تھے انہوں نے واپس جا کر ملاقات کی، بتایا، بریف کیا۔ خان صاحب کے چہرے پر معمول سے بڑی مسکراہٹ تھی، خان صاحب کے چہرے پر معمول سے زیادہ اطمینان تھا اور یہ وہ چیز ہے خان صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی ڈیل ہوئی ہے، نون لیگ کو پھنسایا گیا۔ اب بھی پھنسے ہوئے نون لیگ والے لوگ اس کے ساتھ ہیں، یہ اب زیادہ بڑے نمبرز کے ساتھ آئے گا۔ یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کی کل سوچ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں، اس کے لوگوں کو ننگا کر کے مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی ڈیل ہوئی ہے۔ اب ان حالات میں ایک بیان آیا جس وقت یہ بریکنگ چل رہی تھی، عمران خان نااہل ہو گئے، ٹھیک اسی وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ بیان جیو نیوز پر رپورٹ کیا گیا۔ 5 ہفتوں میں ریٹائر ہونے ہیں جنرل باجوہ صاحب۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا، یہ جملہ بھی دہرایا گیا کہ ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی، یہ بھی کہا کہ فیصلہ کر لیا ہے، 5 ہفتوں میں یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا، اور جملہ بالکل اسی طرح سے جیو نیوز پر رپورٹ ہوا، فوج کا اب سیاست میں کردار نہیں ہے۔ یہ جملہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا رپورٹ ہوا۔ شینی مزاری صاحبہ کہتی ہیں آرمی چیف کا یہ بیان یقیناً خوش آئند ہے، مگر کیا یہ اس بیان اور الیکشن کے کمیشن کے آج کے شرمناک اور قابل مذمت فیصلے کا تقریباً ایک ہی وقت میں اعلان محض حسن اتفاق ہے؟ یہ انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ اعظم سوادی صاحب نے الزام لگایا تھا، اعظم سوادی صاحب پہ یاد آیا، اعظم سوادی صاحب جو ہیں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، 10,000 روپے کے مچلکوں کے عوض متنازع ٹویٹ کا معاملہ تھا۔ اعظم سوادی صاحب نے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر الزام لگایا تھا، اب ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر بہت سنگین الفاظ میں الزام لگایا تھا۔ ویسے الزامات تو اس سے پہلے میاں نواز شریف سب سے زیادہ سنگین انداز میں، سب سے زیادہ سنگین الفاظ میں، سب سے زیادہ برے انداز میں لگا چکے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی جماعت کے بارے میں خود نون لیگ کے چہیتے صحافی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ڈیل کر لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ ان کا بیان ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ ان حالات میں آپ دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ایک واقعہ بہت وائرل ہوا، ایک اہلکار جو PTI MNA کا گن مین ہے، خیبر پختونخوا پولیس کا اہلکار ہے، اس نے وہاں گولی چلا دی، اس سے گن چھینی گئی، آوازیں لگتی رہیں خالی کر اس کی گن، خالی کر، اور اس کی گن کو خالی کیا گیا۔ اس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا، MNA کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا، پولیس نے یہ بیان دیا، بہرحال گرفتاری ہوئی موقع پر، اور اس نے یہ کہا کہ میری جان چلی جائے عمران خان کے لیے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے تھی، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب حکومت کے لیے بڑا آسان ہے، عمران خان صاحب کو آپ لوگوں نے نااہل بھی کروا دیا ہے، عمران خان صاحب اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں، آ جائیں، آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں عمران خان سے۔
इलेक्शन में आ जाएं, सूरत हाल का लोगों को इस वक्त फैसला करने दें। लोग सबसे बड़े मुंसिफ हैं, उन्हें इस बात का फैसला करने दें। लोगों ने पहले भी फैसला किया था, अब भी फैसला कर देंगे। लोगों का फैसला काबिल कबूल होना चाहिए। आपने माना था, 17 जुलाई को भी माना था, अभी 16 अक्टूबर को भी माना था, 23 अक्टूबर को भी मानना पड़ता, इसलिए भाग गए थे। तो अब भी लोगों को फैसला करने का मौका दें। सियासतदानों के फैसले जो हैं वो लोग करते हैं तो सबसे बेहतर फैसले होते हैं। लोग कहते हैं मियां नवाज शरीफ के मामले में भी यही बात करनी चाहिए थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ का मामला हमारे यहाँ किसी का बनाया हुआ केस नहीं था। मियां नवाज शरीफ का जो मामला था, ये मामला इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का मामला था। वो लेकर आए थे एक बहुत बड़ी लीक्स में, ये मामला सारा का सारा। इमरान खान के केस में ये जो कहा जा रहा है ना, असासे छुपाए, तो ये पूरे सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गाली भी दे रहा है और मुजरिम भी कह रहा है। एक तोहफा मिला, फ़र्ज़ कर लीजिए सऊदी अरब से मिला, वो तोहफा पाकिस्तान आया, तोशा खाना में गया, उसकी लिखत पढ़त हुई, 4 से 5 बाबुओं ने बैठकर उसका जायज़ा लिया, उसकी कीमत तय की, और उसके बाद उसको तोशा खाना में रख दिया गया टैग लगाकर। उसके बाद जिसको मिला था, यानी इमरान खान साहब को मिला था या बुशरा बीबी को मिला था, उन्होंने कहा हमें ये ख़रीदना है, उनको बताई गई कीमत, वो कीमत उनसे ली गई, वो तोहफ़ा उनको दिया गया। इसमें छुपाना कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ छुपाना किसे कहते हैं। छुपाना कहते हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। तुर्क सदर की बेगम ने हार दिया था और वो हार उनकी अहलिया के पास चला गया था, तोशा खाना भी नहीं गया था मुबैना तौर पर। इसे कहते हैं छुपाना। छुपाना इसे कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में तोशा खाना में आने वाली गाड़ी दी गई थी। मियां नवाज शरीफ के पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था, लेकिन गाड़ी उनको मिली थी। इसे कहते हैं करप्ट प्रैक्टिस। गिलानी साहब की भी, मियां साहब की भी। ये होता है छुपाना। एक गाड़ी अरशद शरीफ साहब ने रिपोर्ट किया था, मरियम बीबी को भी मिली थी। इसे कहते हैं छुपाना। जो इमरान खान साहब ने किया वो तो लिया, लेने के बाद बेचा, बेचने के बाद उसे अपने एसेट्स में जाहिर कर दिया। इससे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान छुपाना कहता है तो फिर तो इमरान खान साहब करप्ट हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।